kaisako boro je kuno dabi chini chung saksumaya CM, Deputy CM, EM, MDC, Kecam CM, Kecam EM, Kecam MDC, Kecam MLA, sitting MLA, और जे तो ना बरोई चला जोतो ना हम रिवो एवं और फाइनल जिन्हें जोनल सब जोनल उनको Kecam chairman untuk village council ni, jodoh na ham rewarding almost more than 50 years right like ayo sini hawo sini hani bagai hak kinani ko kabang macam mangka 6 schedule provision macam tabo mane tomo chung jodoh no tapi saya chung tabo andolan kayo sini Maharaj ni netritwa Jung cinita orang mana legislative power, legislative ainsnam nani jini komata nango. Kabuk legislative district council legislation jeta state kraimano abo jung kraimaya. Boni bagai no, ani bakau sob semua tongo jini legislative power. Apa state o jini nangai tomo, apa ains nam maya cung jini jati jini hani bagai kuno ains nam maya, hai tu cung tong maya, boni bagai no jini kaisa bini Khorang Greater Tripuri ni kuno jini legislative ni je power, a power ni bagai cung jini jotono utumo baksa jini loge thainai jini loge kerui bong kana proksa yang nai busurawo. Boni bagai jini bakal kamu, tai yang concern uni painai bo, kaisa gari kat side ongo injury rogong ka, berau hospital otongo, berau ni bagai bo jini bakal kamu, tai orang painai, onek hirok nani osubida, tong nani osubida, hai punong mano, jumlah ini pura stadium, abo jini Maharaj Bir Bikram, Manikko. Ni Korai Mayung tong mani Astable ground. Abono communist ro ground ni kumota bai. Abo ground tai krok sati ni makang soldier ni bubung klai ni ka. Abo tung slengo ang saisung bidan sabah tong puro ang birudi klai na ni maya. Ang sino minister ro Siddhanto na oi. Abo jini stable ground no tai krok sa bubung no klai ni ka borao. Bir Bikram ni bumung dokon airport lain ni, tai crossani bumung lain puro, abo session of payo, also Vidhan Sabha dokon paika, jadi mortha ni jadi party ni, ang saisung no, bono protibat lain jadi Maharaj Bir Bikram bumung orang, itu no, ini Bir Bikram Bahadur ni busuk, tabo bini netritwa wo, pura Tripura wo jeng, Tripura Greater Tripura len, tini ke tabo tung dabi klai mani, ani biswas, boyoso, tini jeng nek din jeng andolan klai ka, jelo thang ka, bujak ka, tokjak ka, baksa jelo thui ka, baksa nok kamoi thui ka. Baksa guli khai mati lai kha, abte one tomo. Hai puno, jung tini bakawo, tabo boragai tomo, andulan ma khayo, tini tabo next generation lo, narau tini next generation lo khayo, jung tai narau hai tai imui jung rak maya, tini bakawo kintu wansumung tomo, rakmong tomo, nung ang jung joto, you I together, we will succeed. We will achieve our goal. Nini bakau nini kamu vision tong, kamu nini mission tong, kamu nini finally, kamu nini challenge tong, nini challenge ki chairman ong nani, MLA ong nani, MDC ong nani, kamu
department ni member onlani abo kintu ang nung abo jeni objective kroi abo jeng naya jeng abo tokan manai nung mujungya puno nung korok saborok ongnai tini oro narani future abo siklaro kroi jela narani tamu vision tamu naro naiba naro tabo honteno position nayo tini tabo baksa সারা ত্রিপুরা উচ্চের মুখলাই অনেক বড় তাম বইছে আন্দোলন খাইকা আম খুশি সব মানানি বাগাই চাকরি মানানি বাগাই পজিশন মানানি বাগাই অবতে খাইনাই বা দङ দंनानै বো নাং খানা নাङा হইनो না মা দङ কিন্তু जों हायदै अब जों आसा खाया थैनायनिफ्राय थैनाय थैथों हायफोनो दिनै हा दिनै जातिनि फिउचार अब मा दंनानै abang sini berkah, abang sini gubernur Maras Pradesh Kishunko, Pabujiwo, Bini Pusuk Bupa, Bumaro, Kaiteno, abang teluk Thai, Jung berani Prosaro, baca wo jeng Andolon Makayo, Andolon Thaino sini existence ini ostitto no jeng baca rewo, boni bagai netini, Bini netitto no jeng edisi wo. तब रूलिंग मा फायै विभिन्न ग्रेटर ट्रिपुरल बिलों थुं पुलिस नि बिलों थुं ताई विभिन्न बिलों थुं मा फायनाय किन्तु जिनि लेजिस्लेटिव पावर नि ngango लेजिस्लेटिव ओमफ्राय विधान सभायाव जों आइन अनय खायनि विधान सभा तिनि नांगौ अब विधान सभा तिनि ग्रयं खाय जों आइन सानमाया उ रेक्सा बचालो तिने उ आइन बचुं सानमाया Tini ha juga jung atayo orang otomai painai abon nini yong maya aniong maya bupang gaisa yabang gaisa doisa nini ani bumung ong maya boini bak pesani bumung ongoi thang jetu browni yago prosason ebong legislation ain snamnani browni yago aboni bagai na chun jotono khap kansong kha tini all India ong dabo baksa all India ni party log jeng समर्थन खायो तिनी चेयरमैन बुबागर महाराज भाई लिंक दङ जुगाजुग दङ जों बाय बेतुन कोक मासालायो बनि बगै अनि यंग स्टारो नराव नो पनै नराव तिनी होय त बखाव स्लाइडी you must have a vision you must have an objective yung tamu mutung ositun kaham khlai ni bakaw na nang sinamay punangay matumnay nung kaham khlai ni samung na ni step na nung jodi sinamay khlai you are a failure nung failure ong ni mutung nay de nung a success man ang akabo joto every individual tiniti prasaro berayung tung salang tung naraw na ang akhamyo let your vision be a constructive vision to attain attainable vision jechung tiniha tinihatino orotun tayo jumbo aw tiniti prasani bagay sini Mizoram Meghalaya tung Nagaland tung Brownin Naga Brownin Mizoram bagay jumbo abo ay maklay na ini ay maklayo jomati prasaro tiniti prasaro abo ay tininango hinay yung ragay tongay the minority tongnay there are weaker section tongnay economically educationally brownie board legislative power lamo chung dobi sujung manglay brownie bagay tini jati ni bagay bechung ain snam manno asum ene tayo se jotono kaham kay pirong na yung thung lamawo durgotona yatoy tay ke bechung walaya abo tini juge tini tradition tung ahaino tini sapote busukok no muchungo jung tini ang 56 years 56 bosor ani sibono ang andolon thai ma thayo ang kuniti national party bai ang aya national party thai brownie party ni bagai jung regional party thai tini jati ni bagai abo tini objective tini vision abono ukama koinai tai bisa ang tini chairman Maras Pradesh Kishur Jina amar iwo tai Europe ne jotono
sini official ini orang itu nampak kami security department untuk tuh ikan naik untuk sini volunteer untuk berusaha kayak itu no orang ini bukan no tapi lobby nani untuk ini ani kok pakai Tripura Motha lovely Bubadra lovely thank you Ambai hello tabuk sini Bubadra kok narik nani segang sini Honorable Deputy CM Sri Animesh Debbarma Norok Saimane Bopahika Koksa. Now I welcome the Deputy CM of TTADC to come and address the gathering. Kaje ya Khorang na hala yana. Volunteers no koyo. Norok geto tondi mat ni borangno khatatar hode khatar ni borangno mat to dadi. Volunteers volunteers tai sini hasil ni tabuk tai bukuk je oro fainero tabuk yang tatang kudi kisah nasingoi sini bubagani kok samani no khana ibagai salsani bagai thamsani mari otongoi kisah nasingni tai serapsa basic rikha kisah nasing sidi Ambai Sunil Ambai Jotorono Dini Greater Tripura Lenni Dimando Astable Ground Chini Tripura Motha YTF TWF ni Loa Jijagma Bai Chini Panda Pando Chini Party ni Chairman Habubagra Khorang Puilano Khulumung Yapharu Chini Tripura Sarung ni bagi lorai khaine Shahenshah Boromnang BK Rangkhol Sarno Khulumung Yapharu Chini Council ni Chairman Jala Mui Basun Rithangnai Taku Gokla Jagadish Debbarma Te Hambai Yapharu Chini Council ni District Council ni CM Chini Machang Purno Chandra Jamatiano all executive members MDCs Chini YTF Tripura Motha YTF ni TWF ni leaders ro Bishesh Baba Hakchal Sampani Phainai mo jotto takukte bukuk chomno ang puilano chobani chiba yapharai gobang kok ang sagla karon tini maharaja kok sathe sathe bakhlai thang tini boktita nai oroni nor gyasakna bagi prastut kori ang onek chini boktaroni boktita khraka chini TWF ni president chini bukuk Sindhu Gonna Jamatia Boktita Ritong Guru Ang Masaka Chin Netaro Tangi Yasagi di Bono Baklai Gau Bohit Ang Le Baklai Yahit Belai Hambai Tini Onek Chini Live show Nai Tong Nero Ang Nol No Puila No Nakar Sano Jangago Tola Shoro Puchai Boktita Ritongo Kichu To Amader बांगली भाईদের জন্য কিছু বলতেই হবে আমাদের কি চলে মাসানে आज मेरा त्रिपुरा से लोगों से हम परमिशन ले लेता हूं भाई हमें बोलने दीजिए आज दो चार सेंटेंस बुबाग्रा भी बोला बोलो आज ছাঁচি দেখাইছে আমরা বলবো এই যে আগরতলায় বিশাল জনসমাবেশ এটা আজকে 6 বছর বাদে কোন একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না জনসভা করতে দেওয়া হতো না 6 বছর বাদে ত্রিপুরা মথা আজকে এই ঐতিহাসিক জনজমায়েত করতে পেরেছে আপনারা ভাববেন না এই জনসমাবেশ কোন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের একটি লক্ষ্য
ত্রিপুরা রাজ্যগত গোশ্রেণী রাজ্য তংমানি বনবত পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইদিন दाबिंखा भारतवर्ष अरे हमारा इंडिया आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया को भी आज डिमांड करना पड़ रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ। तो मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा एडीसी पूर्णांग राज्य रीति मानले কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি? আমরা কোন জাতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। মৌচিনি হ্যাঁ মৌচুন্ন শাসন খাইজানি অধিকার মারনে অনুচিনি বাবু। हम जानते हैं मोदी जी और अमित शाह जी आते ही रहते त्रिपुरा में। कुछ दिन पहले भी इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे, बोल के गए थे हम बहुत काम किया त्रिपुरा में। लेकिन अमित शाह जी को जानना है एक चीज, अमित शाह जी जे दिनों भाइयों चिनी कोक बरगनो बनो लाम सोगुहनी सीमानी लाम सागो निशियो अब चिनी कोकनी अपमान कोक बरगनी अपमान संगाबनो प्रतिबाद खायो कोक बरगनो सम्मान मारने चिनी मानी कोकनो सम्मान मारे नहीं। অথচ তিনি त्रिपुरा चिंतन नो सिर्फ एक आदमी ने डिमांड किया महाराज, एक ही आदमी ने डिमांड किया त्रिपुरा में कोक बोरोक को देवनागरी में करना चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान ने बोला और यहाँ के सरकार 99% बोरों कोक नो पोगई 1% एक जन बोरोक सामान कोक बैठे और देवनागरी भाई चेंगन बगई तीनी अब बोरोक स्टेप नहलाई दो बिने बाकी अमित शाह जी को बोलना चाहता हूं कोई नेशनल पार्टी हमारे लिए बात नहीं करेगा। अगर कोई करता है वो कोई रीजनल पार्टी कोई प्रमोट नहीं बात करेगा। बिने बाकी और सारण भयो मोची हा मनी शासन चुनो मारे नहीं कोई बोलते रहे अनेक मानुष बोले যখন আমরা সাংবাদিক সম্মেলন দেখি কিছুদিন আগেও বলেছেন কোন এক নেতা আমি দলের নাম বলবো না উনি একজন ত্রিপুরা হয়ে বলেছেন সেদিন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবাস্তব। আরে মশাই আপনাকে আমি বলছি আপনি টিভি দেখছেন আমার বক্তৃতা শুনুন। দশরথ দেবু বলেছিলেন একদিন পৃথিবী উল্টা হয়ে যাবে এডিসি হবে না, এটা দশরথ বাবুর বক্তব্য ছিলেন। কিন্তু এডিসি মার্কা এডিসি ফুলুক মার্কা আমি সেই মশাইকে বলবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অসম্ভব এডিসি অসম্ভব। কিন্তু একটা জিনিসই আমি বলবো যেটা হলো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো দাবি থাকবে না, সেটাই বাস্তব। অমসারা চিনতে বাঁচি যায় অসম্ভব। আর কেউ বলে আমাদের কাউন্সিলের বিরোধী দলনেতা আমি বলবো না তার বিরুদ্ধে আমি অনেক নেতারও চিনি বিরুদ্ধে কক সহ মহারাজনী বিরুদ্ধে কক সহ अब कॉक साके न तीव्रा मोथा भाई ज्वाइन गई। ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका जाने का रास्ता कहीं नहीं है। उनको भी आस्ताबल मैदान में हमारा संग आना है। वो माँ भाई नहीं हो yang karena ত্রিপুরাল্যান্ড অসম্ভব वो बोले সম্ভব বা जों मावान सुनाय ताकुरो তিনি নাই দে যিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান আনো সহ যে এডিসিনি বাজেট সম্পর্কে সাথে তিনি যেমন চিনি ঐতিহাসিক রিলিজন খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা মথা এডিসি হাফাঙ্গ ফাইমানি পরে নিয়ে নিয়ে এই ঐতিহাসিক বাজেট বলছেন বেস্ট খাইকা आगे 37 বছরও एडीसी बजट 584 कोटी लाई थांगिया। लेकिन इस बार हम लोगों ने 5548 कोटी टाका बजट चलाओ। हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं हमको पिघलने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बोबागरा के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, किंतु तादेर এই প্রলোভনে আমরা পড়ব না।
हम मोम नहीं है, हम पत्थर बन जाएंगे, हम पिघलेंगे नहीं। जों गलेग्ला बुबाग्रा दिनै बुङोबो मुक्ति खालायजाक कितना प्रेशर आ रहा हम पे, कितना प्रेशर आ रहा हम पे। टिप्रालेन याकार दे एमपी ने मंत्री ने किंतु बुबाग्रान बरन कोक सफाई नहीं। बुबाग्रा साओ हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन टिप्रा साधु नहीं छोड़ेंगे। टिप्रा साधु छोड़ेंगे। मैं भी बुबाग्रा को बोलना चाहता हूं, ये लास्ट फाइट है, ये लास्ट मौका है, इस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल टिप्रासा के लिए हम ये मौका को काम पे लगाएंगे। चलो मौका न सामने बनाएंगे। क्या वो आलादा तांग दो फंदगे उन्हें बड़ो कोक साओ दो फंदगे चीनी को हॉर्नी हॉरो कई थांगे चीनी आरीरो कई थांगे कोक सायो और दो फंदगे वान सुनाई অনেক নেতার অনেক নেতা আগরতলায় বসে তারা অঙ্ক করছে। কি বলেছে? এসটি সংরক্ষিত সিট 17টির মধ্যে ঠিক আছে, 3টিতে তো উপজাতিদের সংখ্যা সেই মাত্রাই নেই, তাদের কি হবে? আমি সেই সমস্ত লিডারদের উদ্দেশ্যে বলছি, বাড়িতে বসে শুধু অঙ্ক করুন, আপনারা নিজে হারিয়ে যাবেন। जों और भूत गोनिया, जों थामसा से गोनी नहीं, थामसा हमारा ताकत है, थामसा को हम काम पे लगाएंगे। जों और भूत था गोनी, थामसा दोंगिनो दिनी, वो पविता थंडे, बुबाग्रा को अटैक किया गया, हम सबके ऊपर अटैक किया गया। एडीसी इलेक्शन से पहले बहुत सारा हंगामा हुआ त्रिपुरा में, किंतु चीनी थामसा नि बुसकांगो যত শত্রু আহা এইটাই মাত্র গাছে নয়। এবং আমি বিশ্বাস ফাইনাল 2023 मैं बुबाग्रा को सामने रखकर ये बात कहना चाहूंगा, 2023 जोरा जुदी जों गुबुनो थामसा दंगाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जरूर हमें मिलेगा। जों माने ताकुब्रो नरनुनुके खूब दंतो কক বাঞ্জি শাখায় চীন বড় সাথে আমি জানি কক বড়কে বললে আমাদের টিপ্রা ছাড়া